Hey yo, what is up guys? So, this is Yabi PH again. So, here we are guys, nagbabalik no. So, bakit nga ba ngayon lang ako nakabalik no? Syempre, yun nga, senior high school, ang dami ginagawa. Research diyan, research dito, no? So, yun, maraming ginagawa. And, yung last video ko is siguro 4 months or 6 months na. I don't know, but ito na nga, bakit nga ba manok na pula yung i-content ko ngayon? Kasi napansin ko sa viral video natin, which is yung how to cheat manok na pula, yung nag 200k views. Pansin ko na yung mga comment dun is nagtatanong sila kung working pa ba to sa taong 2026, no? Or di kaya yung iba di raw gumagana. So yan, gumawa tayo ng bagong tutorial, no, para ipaliwanag step by step, no. So first of all, bago kayo mag-proceed sa tutorial natin, is i-download mo itong ZI Kyver natin dyan sa comment section natin, or kung gusto nyo naman para less hassle is sa Play Store na lang kayo. So yan, ito na nga yung link. So yan, click nyo lang tong Lucky Patcher link, no. So meron dito guys how to download, no. Andiyan yung sa video na yan, no. Yan, open yan. Pag naklik nyo na, dadirect kayo dito, no. So yan, dapat continue to link, no. Pipindutin nyo, dapat tawag dito directly. Yan, saktong sakto dapat. So pag ganyan, i-ano nyo lang, ibabak nyo lang kasi ads yan eh. Yan, tapos continue to link na. Yan, may free, gaganyan, pipili lang kayo dyan, verify nyo. So yan, as usual, may countdown dyan, so wait nyo lang. So yan, pag natapos na nga, get link nyo na. Yan, kapag may ganyan, ads lang din yan, i-click back nyo lang, then get link. So yan, at nandito na nga tayo sa official website ng Lucky Patcher, no. So click nyo lang tong download Lucky Patcher at madadirect kayo dito. So yan, i-click nyo lang itong download, lobat. Click nyo lang tong download LP installer. So yan, pag na ganyan, back nyo lang. Back. Yan, ganyan, pindot-pindutin nyo lang. At pag na-download nyo na, ayan, punta na kasi yung mga ZI Kyver. Tapos punta kayo sa download natin, install. Yan, pag na-install nyo na, punta na kayo sa kanya, open anyway. So yan, play protect warning na yan, wala lang yan guys. Kaya yung nagaganyan kasi wala yung app sa platform nila, no. Pero safe yan, wala yung virus. So yan, open anyway. Allow nyo lang yan, then ayan, yes. Yan, tayo nyo lang yan matapos. So settings para yan, tapos install nyo na. Tapos yan, install anyway. Yan, kailangan ng password. Yan, don't send nyo lang yan. Yan, ito na nga siya. So click nyo lang yan, provide, allow. Yan, start uninstalling the installer. So yan, okay nyo lang yan, then do not show again, yes. So yan, kapag nandito na nga kayo, isanapin nyo yung manok na pula nyo. So ito siya, no. So yan, i-click nyo yan, click menu of patches. Tapos yan, ito, click nyo yan. Then, yan, wala na kayong gagalawin dyan. Click nyo lang itong rebuild the app sa pinakababa. Then, do not show this again. At yan, hintayin nyo lang matapos yan. At kapag natapos na, so yan, pag ganito na yung naging itsura, click nyo itong go to file. Itong uninstall and install. Yan. So, please wait. Hintayin nyo. Tapos click nyo itong yes. Okay nyo. Yan, tapos magaganyan yan. Allow app from this source. Tapos install. Tayo nyo lang. Yan. Kapag tapos na, click nyo tong launch. Pag nandito na tayo, as you can see, no, wala yung
wala siyang pera, no, yan. Kitang-kita nyo 560. So, i-click nyo yan, plus button. Ayan, kahit alin dyan, piliin nyo. Itong no ads muna. Tapos yan, click nyo itong yes. Ads remove, diba? Diba? O, tignan nyo, 560, magiging, tawag dito, 1 trillion. Bibiling ko itong 1 trillion. Click nyo lang yan. Click nyo itong yes. Boom! O, see? Pwede nyo na mabili yung mga ano dyan. Tignan nyo, ha. Bili natin. Kahit yung mga may ganito, guys. Yan, may mga ganyan. Pwede nyo rin yan mabili. Basta i-click nyo lang, tas yes. O, diba? Although na. Bili natin yung ano. Ito bawal pa kasi kailangan nakaano ka din yung high A. Ang hirap naman i-cheat yung high. Ito, pwede din yan. O, amas na yan. O, na nyo, ha. Latin na natin kasi panalo naman na tayo dyan eh. Manok na gear 4 yan eh. O, versus manok na puti. O, cha. Honest. So, yun nga guys. So, maraming salamat sa inyong panunood, no? So, kung may natutunan kayo o natuwa kayo dito sa video, please make sure na i-subscribe nyo na yung channel ko. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload natin video, no? So, maraming salamat. This is Yabi Page again. Goodbye.